खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। ईरत्तो क्लब प्रेजेंट नारायण चौक तपन जाना काठपुर से। बेटा, ये वो नाम और आवाज है जिसे सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं। আগামী 16 থেকে 18 অক্টোবর সার্বজনীন শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পুজো আয়োজনে সবারে করি সাদর আমন্ত্রণ। DDDJSB এডিটিং সেন্টার, নন্দীগ্রাম শেখ। আগামী 17 অক্টোবর রাত 9টায় থাকছে এক বড় মাপের বিচিত্রা অনুষ্ঠান। আগামী 18 অক্টোবর রাত 10টায় থাকছে আশিকি ড্যান্স ট্রুপ মহিষাদল থেকে। মূল মঞ্চকে আলোকিত করার জন্য আসছে স্নেহা স্টেজ লাইট মোয়ানা শ্রীরামপুর। DDDJSB এডিটিং সেন্টার, নন্দীগ্রাম শেখ। আগামী 16 থেকে 18 অক্টোবর সবাইকে ব্যাসের তালে তালে নাচাতে ও পুরো নারায়ণ চক তপন জানা কাঠপুর কাঁপাতে আসছে মা শীতলা সাউন্ড প্রেজেন্ট চক পাটনাশে অপারেটর সোনাদা। अरे आओ चमचो आओ आओ, क्या सोच कर आए थे कि हम हार जाएंगे? आठू, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है रे, बहुत बड़ी। हम हारने के लिए नहीं, हम हराने के लिए पैदा हुए हैं रे। DDDJSB এডিটিং সেন্টার, নন্দীগ্রাম শেখ।